নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত মই মিনহাছ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। কাৰ পাল্লা ভাৰী হিন্দু নে মুছলমান? ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ঝাৰখণ্ডত সহপ্ৰভাৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত কৰি ৰাখিছে। কেইবাটাও সমষ্টিত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ। আৰু তাৰ মাজতেই এটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তেই হিন্দুৰ সংখ্যা আৰু মুছলমানৰ সংখ্যা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে, কিমান শতাংশ কমি গৈছে, সেয়া তুলনামূলকভাৱে এটা বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এক প্ৰকাৰ যেন কেৱলমাত্ৰ অসমতেই নহয়, যি স্থানতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেই স্থানতেই প্ৰসংগ টানি আনে হিন্দু মুছলমানৰ। হিন্দুৰ শতাংশ কিমান, মুছলমানৰ শতাংশ কিমান, তেনেধৰণে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিমান কাম হ'ল, কিমান কামৰ উন্নয়ন হ'ল, কিমান উন্নয়ন কৰিব লগা আছে, কিমান আপোনালোকক দিব লগা আছে, ভোটাৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা কিমান পাব লগা আছে, কিমান আৰু উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব এইখন ৰাজ্য, সেই কথা কদাপিও আলোচনা নহয়। আলোচনা কেৱল মাত্ৰ হয় হিন্দু কিমান আছে, মুছলমান কিমান আছে। হিন্দুৱে আমাক ভোট দিয়ে, মুছলমানে আমাক ভোট নিদিয়ে। মুছলমান লোকসকলক উলিয়াই পঠিয়াব লাগে ৰাজ্যৰ পৰা, হিন্দুসকলক আঁকোৱালি ল'ব লাগে। তেনে এক ধৰণৰ তেনে এক মানসিকতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল মাত্ৰ অসমতেই সেয়া যে সীমাবদ্ধ তেনে নহয়। অসমৰ বাহিৰত যিমানেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে তাতেই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুছলমানৰ কেনেদৰে আগ্ৰাসন হৈছে, মুছলমান লোকসকল কেনেদৰে শতাংশত বৃদ্ধি পাইছে, হিন্দুসকল কেনেদৰে শতাংশত কমি আহিছে, তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কামৰ পৰ্যালোচনা কৰা নাই, কিমান শতাংশ উন্নয়ন হ'ল, কিমান শতাংশ পূৰ্বতকৈ উন্নয়ন নিম্নগামী হ'ল, কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ল, তাক লৈ উন্নয়নৰ তাক লৈ প্ৰচাৰ নহয়। কেৱল মাত্ৰ হিন্দু মুছলমান, হিন্দু মুছলমান, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত এই মুহূৰ্তত সবিশেষ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিন্দু মুছলমানৰ শতাংশৰ হিচাপ। কিমান হিন্দু জনসংখ্যা আৰু কিমান মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পালে আৰু হ্ৰাস পালে তাৰ হিচাপ দাঙি ধৰিলে প্ৰচাৰ সভাত। ঝাৰখণ্ডতো যেন এক প্ৰকাৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুছলিম জনসংখ্যা 1951 চনত আছিল 10%, কিন্তু 2024 চনত হৈছেগৈ প্ৰায় 40%। ইয়াৰ বিপৰীতে হিন্দু জনসংখ্যা 90%ৰ পৰা হ্ৰাস হৈছেগৈ 67%। এই তথ্য ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দাঙি ধৰিছে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এক প্ৰকাৰ যেন হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চাৰিওপিনে আৰম্ভ কৰে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিন্দু মুছলমানৰ শতাংশ দাঙি ধৰিছে। কিমান শতাংশ মুছলমানৰ হ্ৰাস হ'ল, কিমান শতাংশ মুছলমানৰ বৃদ্ধি পালে, কিমান শতাংশ হিন্দুৰ হ্ৰাস হ'ল, কিমান শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পালে, তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰাত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু এইটো পৰ্যালোচনা নকৰে কিমান শতাংশ কাম হ'ল, কিমান শতাংশ উন্নয়ন হ'ল, কিমান শতাংশ উন্নয়ন কৰিব লগা আছে, কিমান শতাংশ উন্নয়ন বৃদ্ধি পাব লগা আছে, তাক লৈ কদাপিও আলোচনা নহয়। কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিছে হিন্দু মুছলমানক লৈ। কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি কেৱল অসমতেই নহয়, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে। ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডত সহপ্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলাই আছে। তেনে এটা প্ৰেক্ষাপটতে এনেদৰে এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ দাঙি ধৰিছে। হিন্দু মুছলমান কিমান শতাংশ হ্ৰাস হৈছে, হিন্দু কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ল, কিমান শতাংশ হ্ৰাস পালে, মুছলমান কিমান শতাংশ হ্ৰাস পালে, কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ল, তাক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি নহ'ল, তাৰ বিপৰীতে উন্নয়নৰ বৃদ্ধি কিমান হ'ল, হ্ৰাস কিমান হ'ল, তাক লৈ কিন্তু পৰ্যালোচনা নকৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। য'তেই যায় ৰাজনীতি তাতেই কৰে হিন্দু মুছলমানৰ। আৰু এক পৰ্যালোচনাত এনেদৰে দাঙি ধৰিছে এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ শতাংশ দাঙি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' আছে, ভিডিঅ' সহকাৰে আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম পিছিয়াৰ টিমক। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख।
23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे।
2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का